foli ani tanni an b'o bila ka taa filɛba jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma maa bɛ kulu sɔgɔlen don k'an lajɛ Bulacom TV sanfɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a f'u ɲɛna ko n'u ka jɛmukan kɛnɛ sigilen jɛmukan mun n'a bɛ fɔ a ma ko Grand Débat ye jɛmukan mun las'anw ma a balimakɛ a n'a denkɛ fɛ n'o ye Sanu Info ye k'a daminɛ tarata fo min Alaba ani Sibiri jɛmukan min las'anw ma bi an kɛn bɛ ka wele bila an ka maa jɔlen fila ma funanŋɛw don mɔgɔ minnu don u cɛsirilen don jamana in jɔliko la kosɛbɛ kosɛbɛ an n'olu bɛna masala bi masala an bɛna boli babuba fila kan a babu fɔlɔ o ye kasara mun ye an ka dɔgɔnɔw sɔrɔ fo min ye Bankasi mara la n'o ye Jalasago ye an bɛna kuma o kan babu filanan o ye loi électorale mun tara CNT kɔnɔ ni députés y'a loi n'u y'a voté hali n'a sɔrɔ a tɛ fɔ ko députés ka d'a kan CNT mɔgɔ minnu don choisi la de olu kɔni loi mun ta n'o ye loi électorale ye an bɛna babu boli o fila kan ani fana an bɛ tila tuguni ka foli an b'o lase an kanuba minnu bɛ jamana kɔ kan diaspora mɔgɔ minnu bɛ k'an lajɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn olu minnu de bɛ kɛ sababu ye an ka jɛmukan in ka a kɔkɔrɔ don an b'u fo u ka fɛn min ye timinandiya la k'a f'u ɲɛna tuguni ko a ka nɔgɔn mun b'a fɛ ka k'an ka jɛmukan in kɔkɔrɔ donba ye an ka numéro a bɛ sɛbɛn an ka page jukɔrɔ i b'an wele i bɛ se ka kɛ jɛmukan in kɔkɔrɔ donba ye ni produit min bolo i b'o fɛn an bɛ sɔrɔ k'o publicité kɛ o kɔni kɛ sababu ye ka jɛmukan in dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ tila tuguni ka kuma lase an ka maa wololenw ma maa wololen fɔlɔ kini fɛ o tɛ maa wɛrɛ ye o ye Musa Ɲama Danbele ale bɛ jɛkulu mun na a fɔ ma ka yɛrɛwolo debout sur les remparts Musa i ni ɲantuma kɔri baasi t'i la alhamdulillah nba kulubali an ka maa wololen filanan an gauche fɛ o ye Adama Tɛmɛga ale juriste ou bien o tɛ de ɲininikɛla ok minnu bɛ ɲinini nasuguya jumɛn chercheurs université domaine kɔnɔna la ok i bɛ se ka folikan jumɛn bolo ka lase jama ma an bɛ Bulacom TV lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ni wagati in na mɔgɔ sɔgɔlen bɛ chaîne in na ni wagati la an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen sani an ka foli ba b'i yɛrɛ kosɛbɛ kosɛbɛ i n'i ka télé tigi an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Bancini Kuruma an ka foli ba b'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ ni ye jamanajɔ walew de ye donc mɔgɔ n'a bɛ jamanajɔ wale baara kɛ foli kan ka d'a ma donc an b'an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ni wagati in na an b'i fo i ka nali la an b'a to an bɛ sin ka don an ka babuba fɔlɔ la an bɛ ɲininkali an b'o lase Musa Ɲama Danbele ma Musa an ka jamana fo min kɔni ye kɔrɔn fɛ n'a a fɔ ko Bankasi mara la dugu min bɛ n'a fɔ ko Jalasago an y'a ye k'a fɔ gɛlɛya ye a mɔgɔ sɔrɔ ka d'a kan Bamaciya wale mɔgɔw u taara ka taa tiɲɛni ba kɛ a tiɲɛni a kasara a bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ maa caman kɔni ni bɔra a ko la e bɛ se ka mun de fɔ kuma daminɛ na ni attaque in kan alhamdulillah sani n b'i fɔ k'i barikada an bɛ lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fɔ maa tulo b'an na nin wagati na n'u ɲɛ b'an na an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ k'u barikada an bɛ tasibila kɛ an balimaw ye fɔlɔ jamana bɛ tile saba den min na an bɛ an ka gouvernement fɔ o la an bɛ an balimaw fɔ k'u barikada ka d'a kan ɲangata min ser'u ma degun min b'u la bi olu kelen tɛ an bɛɛ de don nin ko ye Jalasago dɔrɔn tɛ Bankasi mara tɛ Koro dɔrɔn tɛ Mali bɛɛ de bɛ kasɛlɛ ɲɛji la bi nin ko na ka d'a kan an bɛ nin ko jateminɛ ni fugariya baaraw ye an bɛ nin ko jate ye k'a ye jamanaden civil maa min bɛrɛ t'a bolo muru t'a bolo foyi t'a bolo k'a se ka taa o ɲangata ta sigiyɔrɔ la a tiɲɛ yɛrɛ la ni fana ye jihadiste dɔ ye an t'o dɔn jihadi ye ni fana ye rébellion dɔ ye an t'o dɔn o ye mais nin kɔni tɔ ye de ye k'a fɔ ko kana fantanw k'u lajaba u sigiyɔrɔ la kana ka fɛn k'u la aw bolo hɛrɛ ka tiɲɛ ka taa kulubali an bɛ nin minɛ in bila minɛ min kɔnɔ an y'o de fɔ a mɛnna Jalasago bɛ yɔrɔ min na bi depuis bi tɛ kɛlɛ tɔ tɛ rébellion kɛlɛ tɔ ye juguya kɛlɛ de o de kama fɔlɔ i bɛ rébellion ye kɛnɛmala de la mais bi rébellion de bɛ so kɔnɔ voilà sisan a bɛ mɔgɔ dabali ban ka d'a kan ka bali mɔgɔw la tanu ka taa fali kɛ tan mais an fana ye kibaruya dɔw sɔrɔ ko fɛn min kɔni gouvernement ye k'u fana ladɔnniyala nin ɲani waleya in ka kɛ k'u ma taa wa n'i y'o fɔ o ye tiɲɛ dɔ ye parce que bɛɛ bɛ kuma n'i ka tiɲɛ yɔrɔ bɛɛ bɛ fili n'i ka fili yɔrɔ ye mais o yɔrɔ min filɛ nin ye anw tɛ se ka da la k'a fɔ ko jamana alerte la ci fɔra gouvernement ye k'a fɔ ko Koro ni Bankasi tɛ gouverneur bɛ yen hali avion ma se ka pan ka taa nin yɔrɔ kunna o de ye mɔgɔ dabali ban o de bɛ mɔgɔ dabali ni tiɲɛ kuma don dɛ
parce que kuma min caman bɛ fɔ Mali kɔnɔ ŋunuŋunu kumaw de don kuma ninnu bɛɛ jatigintanw de don awa an tɛ se ka kisɛ d'a kan k'a fɔ ko bɛɛ tiɲɛ kuma ye parce que mun don a fɔra wagati min na ko Jalasago min filɛ nin ye n'a ɲangatalen filɛ ko gouvernement ko k'a bɛ kan sigi a fɔra olu banna dugudenw yɛrɛ de banna k'a fɔ ko kan tɛ sigi olu da la bon o de kama kɛlɛ nin mais i bɛ ka kuma fɔ a daluya b'i bolo a daluya bɛ n bolo kosɛbɛ yɛrɛ an b'o kɛlɛ la mɛnna Kulubali dugudenw ka ban cogo di dugudenw de banna ko kan tɛ sigi Jalasago kɔnɔ parce que o y'a sɔrɔ rebelliw nana don o kan ni min ye depuis ministre de la défense Sadio Kamara a bɛ taa don min na Sonko attaque la Jalasago tun bɛ yen nɔ ko ka kan sigi Jalasago u banna o kan sigili ma donc mun na ka da mun kan ka da mun kan parce que u tulo bɛ mɔgɔ minnu balima minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ jihadiste la bɛɛ dogolen don i ta ye sinon Mali jihadiste tɛ kɛnɛma tuguni Mali jihadiste bɛ dugu kɔnɔ de. E b'a fɛ ka mun fɔ o yɔrɔ la sisan. Ne b'a fɛ ka min fɔ an ka kɛlɛ bɔ ɲɔgɔn an ka Mali kɛlɛ bɔ sentiment ko la. sentiment de ye jumɛn sisan. o ye min ye c'est à dire que ka ɲɔgɔn ko dogo. E fɛ sa waleya min kɛla. waleya min kɛra min nɔ b'a la min nɔ b'a la a ka nɔ minɛ min ka du den b'a la i dɔgɔnin b'a la i balima b'a la i furukɛ b'a la a ka f'a ye a ka bɔ nin ko la ou bien n'i bɛ mɔgɔ kelen min don dugu yɛrɛ mun mɛ Jalasago ye duguba de ye duguba min ye nin dugu ye n'a fɔra bɛ k'o de ɲangatara ka se ma ka bɔ Jalasago ka dugu wɛrɛ sago ka taa tiɲɛni kɛ dugu filanan ka dugu wɛrɛ sago ka dugu wɛrɛ sago ka taa tiɲɛni kɛ an b'o bila hasidiya minɛn de kɔnɔ sinon n tɛ jihadiste ko ye o an nana ni diinɛ ko de don ni diinɛ ko de bon ko wɛrɛ bɛ kɛlɛ na Kulubali n'o dogolen don fana ko tiɲɛ bɛɛ tɛ se ka fɔ maa minnu sara kɛlɛ na o n'i y'a jateminɛ maa minnu salen filɛ nin ye o est-ce que o n'i y'a jateminɛ maa fila de sara o bamanan dɔgɔnɔ. Ne b'a fɛ ka mun fɔ o yɔrɔ la sisan. Ne b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn tiɲɛ yɛrɛ la taajuru sara ko an k'a dabila règlement de compte Mali kɔnɔ ka taajuru sara kɛ jamana ko la an k'a dabila jamanaden bɛɛ fanga bɛ an bɛɛ de kama an bɛɛ balima bɛ sɔrɔ ACL la an bɛɛ bɛ sɔrɔ polisiya la an bɛ gendarmerie la bon n'a fɔra bi ko jamanaden ka taa ɲankati nin tɔgɔ la tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ jatigi se an ma. Ok Musa an bɛ tila ka kuma di ma tɛmɛ kan ni bamayacɛ wale min kɛla Jalasago e bɛ se k'a bila minɛ jumɛn kɔnɔ ka d'a kan hali nin yɔrɔ in na an ma se ka nombre kelen sɔrɔ k'a fɔ ni gouvernement kɔni communiqué bɔ k'a fɔ maa 132 mais an nana ye k'a fɔ bɔlɔlɔw kan mɔgɔ wɛrɛw bɛ ka nombre wɛrɛ fɔ minnu ka ca n'o yɛrɛ ye e bɛ se k'a bila minɛ jumɛn kɔnɔ. Sani n bɛ min fɔ min kɛra Jalasago a ma ɲa ni ko kɛra togo togo ko nin bɔra la hali mɔgɔ kelen ni nin bɔra ka bɔ a kɛra ko tiɲɛni ye o ye ne ka faamuyali ye nin ko in n bɛ ka n balimakɛ lamɛn a bɛ ka kuma fɔ n bɛ k'a lamɛn nin ko in an kana ta ni dusu ye kojugu dusu de ye jumɛn ye an kana ta ni dusu ye ɲɔgɔn jalakili o de ye dusu ye parce que a ka kuma kɔnɔna la kuma dɔ fɔ sisan kuma in ne b'a dɔn a bɛ fɛ ka taga ni kuma in yɔrɔ min na a ko bamananw de sara dɔgɔnɔw de sara mais et pourtant n'i ye ko jateminɛ siya dɔ bɛ a b'o tɔgɔ fɔ o b'a la o ça c'est les peul fulaw kuma in ma tilen de an kana sira kuma se yɔrɔ dɔ ta k'an b'a yɔrɔ dɔ to yen quoi nin ko la moi je pense que an bɛ yɔrɔ min na sisan an ka ɲɔgɔn jalaki in dabila an ka bɔ nin ɲɔgɔn jalaki in kɔnɔna la o ye kelen filanan ye mun ye n'i y'a ye a fɔra ko kan tɛ sigi kun dɔ de y'a to a fɔra ko kan tɛ sigi ko in ma daminɛ bi ko tɛ o c'est que an b'a fɔ minnu ma ko parce que mɔgɔ bɛ ko djihadiste mɔgɔ caman tɛ djihadiste kɔrɔ dɔn nous on dit que c'est des terroristes djihadiste mɔgɔ min kɛlɛ kɛ diinɛ tɔgɔ la a fɔ de ma jihadi bɛɛ tɛ marifata ye o jihadi ye yɛrɛ nin dungo kɛlɛli mais est-ce que o jihadi wale mun bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ est-ce que nin y'a waleya ye nin tɛ jihadi ye o nin ye terrorisme de ye ne jatigɛ wale de ye parce que n bɛ mɔgɔ caman ye kuma caman mɔgɔ tu sigi telew ni fɛnw na des trucs comme ça il faut faire la part des choses jihadi bɛ yen terrorisme bɛ yen terrorisme bɛ diɲɛ a bɛ diɲɛ diinɛ bɛɛ la o san na dugu in na chrétien min marifa ta ka taa don silamɛw ka misiri kɔnɔ mais acte terroriste de don c'est un terroriste acte terrorisme de don mais an ka na an ka sujet la min kɛra nin n'i y'a ye ko kan tɛ sigi an ka gouvernement mɛnna u ma se yɔrɔ in na faamaw mɛnna u ma se yɔrɔ in dugu ninnu na e fɛ yɔrɔ in bilalen don a kelen na yɔrɔ in ba kelen na administration ye yɔrɔ bila a mɛnna o an ka fɛn dɔw tiɲɛ fɔ mais an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɛmɛ ka waleya dɔ kɛ nin waati laban in na fo min sɔrɔsiw ye ka caman déployer a zone kɔnɔ o ye sisan ko ye o ko in ma daminɛ bi o mais maintenant qu'est-ce qui s'est passé dugu caman bɛ yen nɔ maintenant u yɛrɛ ka ni makaranin kama u ye pacte signé ni terroriste ninnu de pacte de non agression aw kana s'an ma an tɛ s'aw ma mais aw kana sɔn gouvernement n'u ko k'u bɛna sɔrɔsiw sigi aw fɛ u tɛ sigi aw fɛ e fɛ u bɛ ka to o de don population o de bɛ population mais o pacte bɛ yen nɔ maintenant ne ye vidéo dɔw bɛ yen nɔ an y'u ye terroriste ninnu ko u ye pacte violé parce que u sɔnna
gouvernement ka se u fɛ tɛmɛ ka parti voyé cogo di parce que olu sɔnna gouvernement ka na parti kun b'olu ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ bɛnkan mun ni ɲɔgɔn cɛ olu ye bɛnkan wale olu cɛ u ye bɛnkan in tiɲɛ o de y'a to u ye dugu in attaqué donc c'est pour faire peur aux autres villages parti b'u ni minnu ni ɲɔgɔn cɛ ko i bɛ nin yɔrɔ de la bɛnkan tun b'a ni ɲɔgɔn cɛ bon aw kana sɔn hali ni gouvernement k'a bɛna k'an sigi aw fɛ aw kana sɔn maintenant pacte de non agression de don aw t'an kɛlɛ an yɛrɛ t'aw kɛlɛ o de tun bɛ yen bɛɛ k'i jɔ jɔyɔrɔ la ko in b'o yɔrɔ la gouvernement de tun t'a jɔ a jɔ gouvernement de tun t'a jɔyɔrɔ la fɔlɔ mun ye bɛnkan bɔratɔ sisan parce que sisan on a vu que bɛɛ ko l'armée monte en puissance état yɛrɛ nana ye k'a fɔ jamana in ne ta de ne de bɛ se ka jamanadenw lakana maintenant nin yɔrɔ la nin dugu ni nin dugu ni dugu an kan ka taa k'an sigi nin yɔrɔ ninnu na pour que ka jamanadenw lakana état bɛna a ka responsabilité de ta sisan maintenant là duguladenw yɛrɛ fana y'a ye ka tiɲɛ yɛrɛ la ni an sɔnna jamana bɛ se k'an défend duguladenw sɔnn'o de ma o sɔnna o min ma o de kɔlɔlɔ filɛ nin y'u kan nin sani ko ye nin de ye mais ne bɛ min fɔ n balimakɛ ɲɛna an ka ɲɔgɔn jalaki in dabila karisaya fulaw don dɔgɔnɔw don bozow don an ka siyako in bɔ a laban ye siyako in de bɛna nin ko siya kɛlɛ mɔgɔ caman bɛ siya kɛlɛ fɔ sisan ne ye jamana dɔ kɛ mais a ka kuma na a ma tɔgɔ fɔ kɛ mais an b'a dɔn min don a ye exemple ta fɛn dɔ de kan mais tɔgɔ ma fɔ mais an b'a dɔn min don an bɛ ko tiɲɛ dɔn ne tɛ bɔ kɔrɔn fɛ ne tɛ bɔ centre la mais ne b'a dɔn min don parce que ko bɛ munumunu na ko dɔ fɛ siya kɛlɛ ne b'a dɔn min don n ye fɛn caman n taara dugu dɔw la a kɛra dugu dɔw la en 94 ala ye garijɛgɛ diya n y'a dugu visiter min kɛra nin siya kɛlɛ la ne b'a dɔn donc a temps c'est à dire an ka bɔ an ka kuma yɛrɛ la hali baro la ne tɛ fɛ an ka baro kɛ siya kɛlɛ ala da kana don a kuma la hali n'a bɛ yen an ka fɔ k'a tɛ parce que ne b'a kɔlɔlɔ dɔn wa san. ok Musa i b'a fɛ ka fara voilà n bɛ fara n kan k'a ka kuma la a ko ko an ka bɔ siyako la maa si tɛ siya kuma la Mali kɔnɔ presque an ye min fɔ o de ye tiɲɛ ye Kulubali parce que état bɔ jamana dugu minnu cilen filɛ nin ye o ye dugu de ma accord signé ni ɲinnu ye o n de progrès kɛra problème parce que mun na dugu kɔnɔ jadisi de bɛ na k'a fɔ mɔgɔ kelen min bɛ opérer ni jadisi ye dugu kɔnɔ n'o kelen ma ni tu kɛra mɔgɔ kelen na dɔrɔn u bɛ na dugu bɛɛ démoli o kama u bɛ dugu bɛɛ ci o mɔgɔ kelen fana kama bon e ko situation fana lajɛ an bɛ dynamique min kɔnɔ bi Mali kɔnɔ yan dɔ bɛ an na dɔ bɛ autorité la an b'o kalama parce que e min bɛ k'a ka jadisi la don e ni jadisi bɛ si n'a bɛ te min n'a bɛ to dun mais i t'a dɔn a b'a dɔn maa o maa bɛ yen n bɛ min f'i ɲɛna o don an collègue dɔ bɛ yen a kan ka taa hiji la a y'u ka dugu wele a ko mais ko a y'a mɛn ko attaque kɛra ko k'u ma se dugu ma ko ayi k'u tɛmɛra an ka dugu la ka taa tiɲɛni kɛ dugu na ka taa nin dugu na ka taa nin dugu na ka taa tiɲɛni kɛ dugu wɛrɛ la e fɛ u bɛ ka wolomali kɛ dugu la bon merci bon wolomali min don n'an bɛ kan ko an b'an yɛrɛ y'o de kɔnɔ an k'an yɛrɛ bɔ o wolomali kɔnɔ o de ye fugariya baara de minɛ parce que maa minnu bɛ ka baara ko n t'o kɛ n bɛ min ye rébellion ko tɛ dɛ jadisi ko tɛ parce que jadisi bɛ taa kungo de kɔnɔ mais sisan tiɲɛni kɛra ko maire ye min fɔ an ye u ye min fɔ an ye ko moto 300 ko mobili 6 bon moto 300 yɔrɔ cilen dugu 3 dugu Jalasago ni dugu 2 ni ɲɔgɔn cɛ a ka ca ni kilo 15 ye ka bɔ Bangasi ka na fɔ Kɔrɔ bon maintenant dugu minnu ka yɔrɔ ka jan n'o ka na kilomètre 15 ka na tiɲɛni kɛ o dugu 2 wɛrɛ la ka Jalasago ci u ye maa fa Jalasago awa mobili bɛ maa min bolo soba bɛ maa min bolo ka dɔw yɛrɛ ɲini n'u tɔgɔ ye an ka bɔ fana kɔnɔ sa ka dɔw ɲini n'u tɔgɔ ye wallahi ka dɔw ɲini n'u tɔgɔ ye karisa bɛ yen wa karisa ka so jɔ u ye an balima dɔ ka so ci suguda la ye ni ala ni kira tɛ Kulubali a ka haram bala Mali kɛlɛ rébellion kɛlɛ ni jadisi tɛ a tɔ kɛra ɲɛngoya kɛlɛ de e fɛ bagabaga kɛ ka bagabaga an ka kɛ dɔw de ma minnu ye baara kɛ dɛ u halala b'u bolo dɛ u ni jamana tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ foyi la état ka foyi tɛ ɲini u ye baara kɛ k'u ka so jɔ k'u ka fɛnw jɔ k'u ka so jɔ o ɲɛngoya kama dɛ ninnu nana de ka u ci n ko jadisi u bɛ min kɛ sɛbɔ dɔn u bɛ fara ɲɔgɔn kan de n'u faralen ɲɔgɔn kan u bɛ ɲɔgɔn wele ka réunion kɛ o kɛra 2h 3h du matin n'u bɔra o kɛnɛ kan dɔrɔn directement u bɛ disperser bɛɛ bɛ t'i ka so o de kama kɛlɛ juguyalen don an bolo an bɛ yɔrɔ min na bi état bɛ ka kɛlɛ ɲini ni logique min ye kɛlɛ tɛ se ka sɔrɔ o kan an y'a ye tɛti dɔw yira la na lundi ko dɔw minɛna les soupçons minnu minɛna Sikala baara la k'a fɔ ko Sika kɛ mun ma ko na siya ko tɛ depuis ala ye Mali da Mali tɛ siya ko dɔn depuis ala ye Mali da tajuru sara tɛ an fɛ yan kɛlɛw kɛra min ka jugu ni ɲinu ye ɲin juguyara yɛrɛ de koyi ɲin juguyara min na ka da mun kan saya ciyara fana ani tiɲɛ tɛ kan ka fɔ ni sɔrɔsiw nana tiɲɛ tɛ ka fɔ jɔn de tɛ ka tiɲɛ fɔ population tɛ kan ka tiɲɛ fɔ autorité tɛ kan ka tiɲɛ fɔ a kan tiɲɛ ye min ye ni aw nana dugu kɔnɔ opération na
maintenant aw nana wagati min na n'a y'a ye ko dugu attaquera yana aw ka girin ka bɔ dugu kɔnɔ a ye dugu tɛntɛn k'a lajɛ kosɛbɛ mɔgɔ ɲuman jɔ ye juguman jɔ ye o a ye dugu yɛrɛ Musa o dɔn ka di yan o dɔn ka di kɛ dozo m'a kɛ yan n k'u y'a kɛ wagati dɔ la yɛrɛ ka telefɔni bɛɛ récupérer ka telefɔni n'u taara ni système ni Ala ni kira tɛ mais Musa dɔw kɛra bɛn bɛna kɛ dɔw kan bon bɛn bɛna kɛ dɔw kan wala ni bingara min kan Kulubali e de b'a kɔnɔ e de b'a kɔnɔ o siga foyi t'a la parce que ɲin kɛlɛ nin an bɛ ka ɲini yɔrɔ min a ka haram b'a la an bɛ san 20 kɛ na kɛlɛ tiɲɛ tɛ ok tɛmɛ ka kumakan dɔ b'i bolo an ka sɔrɔ ka nin babu in datugu ka tɛmɛ n'an ka babu filanan ye san n balimakɛ bɛ ka ɲina min kɔ kɛlɛ sariyaw de bɛ kɛlɛ la kɛlɛ mana kɛ cogo cogo sariya de b'a la ne yɛrɛ ka mémoire sɛbɛn o de kan mais ni kɛlɛ est-ce que sariya bɛ na sariya b'a la kɛlɛ mana kɛ cogo cogo sariya b'a la il y a ce qu'on appelle le droit de la guerre qui rentre dans le cadre du droit international humanitaire a bɛ boli hali banbagaciw kɔsani na doctrinaire mankan ni fɛnw ɲɔgɔn sama b'a la an ye mɔgɔ kalanninbaw bɛ ka commencer ka sɛbɛnniw k'a kan donc sariya in a kan ka boli jɔn ni jɔn kan n'a fɔra kɛlɛ ka ban dɔrɔn kɛlɛ sugu dɔw bɛ yen nɔ dugu an b'a fɔ dɔ ma conflit interne o ye jamana kɔnɔ aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ min b'a conflit international olu bɛ yen nɔ bon nin situation bɛ cogo min na sisan ale bɛ ka min fɔ an ka jamana ye convention de Genève a convention 4 bɛ a n'a protocole additionnel 3 bɛ an ka jamana y'a signé donc banbagaci wale ninnu mɔgɔ t'u dɔn n'olu ye ko kɛ bi o problème de b'an kan mɔgɔ caman bɛ ɲinɛ o de kɔ o problème de b'anw kan n'olu ye ko kɛ mɔgɔ t'u dɔn mais ne ka armée ye mɔgɔ kelen faga bi a bɛ fɔ ko droit de l'homme bɛna jɔ mais tiɲɛ de don nous on est signataire de ces conventions là a bɛ boli an kan a bɛ boli an kan o de ye mɔgɔ yɛrɛ dabaliba tɛmɛ kɔ bon o ye sariya n'a kɛcogo ni an ka mɔgɔ sɔrɔsiw fa la i b'a ye k'a fɔ fɛn tigɛ maintenant ni anw ye ko dɔ kɛ o ye sariya n'a boli droit de l'homme bɛna jɔ e y'i tigɛ an ka jamana y'i tigɛ nɔ bolo de la mais ninnu u dɔnnen tɛ par exemple sisan nɔ n bɛna fɛn dɔ f'i ye n'i ye n balimakɛ bɛ ka fɛn fila ɲagami ɲɔgɔn na tantôt il parle de rébellion tantôt il parle de djihadisme ne tɛ djihadisme dɔn moi je parle de terrorisme terroristes ni rebelles fɛn kelenw tɛ i b'a ye hali o don ko fɛn bɛ télé la un certain bon an b'a wele a yɛrɛ parce que n b'a dɔn personnellement de CMA à chaque fois que n'a bɛ bɔ a bɛ droit international humanitaire kuma fɔ chaque fois n'a bɔ a ka débat ni fɛn na a b'a kuma fɔ parce que olu ye rébellion ye CMA mɔgɔw groupe autodéfensif don u dɔnnen don u lakodɔnnen don donc sariya a bɛ boli u kan parce que u lakodɔnnen olu mana waleya kɛ u bɛ droit international humanitaire n'u y'a violer fɛn dɔw bɛ yen nɔ crime contre l'humanité mais ni sema kelen de ma k'an ka kɛlɛ jubaya bon o ye débat wɛrɛ sa n'a ka di ye don min na ni i ye mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ ou bien n'a ka di ye an bɛna an bɛ o baro kɛ parce que o ko fana kɔnɔ ka don kojugu parce que là acte dɔw kɛra o kɔnɔna la a acte c'est ce qu'on appelle des crimes imprescriptibles o kɔrɔ di hali ni diɲɛ bɛɛ yafar'i ma sariya t'i to yen olu kɛra o kɔnɔ parce que exaction dɔw kɛra u ye mɔgɔw da k'u kantigɛ c'est des violations flagrantes des règles du droit international humanitaire olu kɛra CMA y'o fɛn ninnu kɛ mais bon sariya mana kɛ togo togo hali san 100 crime imprescriptible kɔnɔna hali ni san 100 don ni sariya dɔnna dɔ bɛ mɔgɔ ni bɛ sariya kan n'o nana o san dɔ b'a waleya a ti bin kɔ a bɔ mɔgɔ kan yafa ti k'i ma hali ni diɲɛ bɛ yafar'i ma sariya ti yafa ma mais an bɛna an ka baro kɔnɔna na halisa n bɛ fɛ ka Musa latɛmɛ o yɔrɔnin na n y'o yɔrɔnin fɔ a k'o faamuya k'a fɔ an ka don dugu kɔnɔ an ka bɛɛ minɛ an ka téléphone saisi des trucs comme ça là aussi tu fais une atteinte à la liberté i bɛ mɔgɔw ka taga ni ka segin fɛn dɔw bali o e tɛ se ka même polisi zone a dɔnna ko zone doncogo heure dɔ mana se polisi ne bɛna minɛ doncogo de b'i la kan o sariya ye ko bɛɛ walanwalan o f'an k'o yɔrɔ faamuya et puis i ka ɲininkali dɔ kɔnɔna la i ye fɛn dɔ fɔ c'est vraiment important an ka finitigilakaw ni u ye kokolonw kɛ ou bien ni mɔgɔ kelen fagar'u bolo a kuma bi caya n y'o o jaabinin d'i ma parce que an ye jamana la kodɔnni an y'an bolo nɔ bila gafew la donc an dɔnnen don diɲɛ bundalakun kan n'an ye ko kɛ an kan ka minɛ a ma n'an y'a sariya kelen kelenna fɛn fɛn sɔsɔ an kan ka minɛ a ma donc n b'o fɔ Musa ɲɛna dusu tɛ voilà d'accord problème t'a la a b'a to an bɛ don an ka babu filanan na sabula waati b'an kɔ kosɛbɛ an bɛ don babu filanan n'o ye loi électorale kura minnu votera CNT la mais a ma projet ma promulgué fɔlɔ président de la république fɔ e bɛ se ka analyse jumɛn kɛ loi in kan fɛn jumɛn bɛ yen nɔ n'u ma bɛ se ka kala turu loi in kan bon Kulubali an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ ye loi min ko loi électorale ko kuma min bɛ sen na le jeudi vendredi dernier a kuma ganna kosɛbɛ CNT kɔnɔ c'est-à-dire nin bɛɛ ye mun ye dabiri de ye nin bɛɛ ye dabiri cogo di k'a dabiri jamanaden da la e fɛ ninnu bɛ k'a dabiri de wa ninnu bɛ ka k'a dabiri
gouvernement bɛ ka dabiri an da la CNT bɛ ka dabiri an da la an y'o de fɔ CNT ko la maa minnu welela sunɔgɔ la ka n'u don CNT kɔnɔ ka wele sunɔgɔ la mais min fiyana maaw bɛ CNT kɔnɔ maa minnu bɛ CNT la u kun sunɔgɔ la u taara ka na bila la mais bien sûr u ye mun kɛ légitimité jumɛn b'u la an ko dɔw welela gɛrɛn de la tɛ daga kunna ka n'u sigi CNT kɔnɔ mais olu bɛ jamana baara jumɛn kɛ ka na jamana ka faveur la o tɛ o c'est-à-dire bɛ min fɛ n'a ye Kulubali c'est-à-dire mɔgɔ dɔw de bɛ jamana faso baara la faso ɲin tɛ faso juguw de don mais u bɛ bolo bɛ faso la ka fusugu min ka d'u ye i bɛ ka jalaki jugu kɛ dɛ siga foyi taara wa an y'o fɔ yɔrɔ bɛɛ Kulubali o siga to kuma na bon nin loi min talen nu ɲɔgɔn sama b'a la dɔw donna la dɔw bɔra la min donna la a bɛ peuple arranger wa min bɔra la a bɛ arranger wa n ko olu yɛrɛ faama dama de don k'a kɛ bɛ lemuru ye k'a biri u yɛrɛ da la sinon anw tɛ u bɛ ka baara kɛ ni population de tɔgɔ ye mais olu bɛ ka population représenter parce que u CNT o tɛ ka kuma anw tɔgɔ la dɛ u bɛ ka kuma n'u yɛrɛ de tɔgɔ ye donc o CNT bɛ ten o maa 110 min bɛ CNT la a si tɛ faso ka baara la ah oui maa 10 dɔrɔn de bɛ faso ka baara sinon maa 110 si tɛ faso aw fana ka mɔgɔw b'a la parce que yɛrɛwolo debu ye bon yɛrɛwolo debu le cerveau b'a la Amina Fofana b'a la voilà ninnu bɛɛ b'a la Amina b'a la yɛrɛwolo Ben le cerveau b'a la ne y'a kɛra mun ye o kɔrɔ b'a jira aw fana y'o ye ou bien ayi bon non an bɛ jɛkulu parce que aw b'a kɔnɔ ayi non mais anw maa 121 mais aw ye loi in voté mɔgɔ fila bɛ se ka mun kɛ aw y'a voté an y'a voté anw y'a voté min a kɛra dabaliban de ye ni jalaki bɛ kɛ jalakikaw fana na non jalakili ni jalakili bɛ kɛ jalaki tɛ k'an na jalaki bɛ kɛ commission de la ani min ye prérogative min bɔra gouvernement na ka na CNT la jalaki bɛ kɛ olu de la sinon jalaki tɛ mais n'aw kun se ka fɔ k'a ta voté an y'a yɛrɛminɛ min kɛra o tuma maa min n'o yɛrɛminɛ e ma bɔ kalama maa joli de y'a yɛrɛminɛ joli de y'a voté jɔn yɛrɛ ma kuma donc maintenant problème de bɛ yen u ko k'u bɛ manifestation interdit u y'o fɔ u kan k'o interdit aw b'a fɛ ka manifestation nin kɛ merci bon u b'a fɛ k'o interdit kun jumɛn de la sani parce que anw bɛ France ni CEDEAO ko kɛlɛ min na dɛ u b'a fɛ ka ɲin de interdit bon n bɛ min f'i ɲɛna nin loi nin o CNT o gouvernement o u bɛ ka dabiri jamanaden de da la anw y'o ye ka ban anw tɛ jɛ ni a ye ok tɛmɛ kan a bɛ se ka analyse kunkuru jumɛn kɛ loi électorale yɔrɔnin dɔ tun bɛ yen nɔ i ye na tɛmɛ o yɔrɔnin na waati b'an kɔ waati sera ka ban mais an ka taa n b'a fɔ cogo di ni CNT ko in yɛrɛwolo debu sur les remparts u da ma ɲɛ kuma la quoi ayi yɛrɛwolo da ma ɲɛ kuma na da ma ɲɛ kuma la parce que aw b'a kɔnɔ aw b'a jɛkulu kɔnɔna la an ka na an ka fɛn kan parce que mana ye n balimakɛ bɛ ka kuma fɔ n bɛ k'a lajɛ j'ai l'impression que ani u yɛrɛ dama tɛ ɲɔgɔn kalama quoi u yɛrɛ dama tɛ ɲɔgɔn kalama minnu bɛ fɛn CNT la ani minnu bɛ fɛn kɔnɔna la a ka kuma b'o de yira n na sisan nɔ o ye n ka faamuyali ye sani nin fɛn in faamuyalibaliya de don loi électorale kura in ɲɔgɔn faamuyabaliya de don parce que n tulo bɛ mɔgɔ caman na surtout plateau kan des trucs comme ça sani n ye kuma dɔ f'i ye depuis an bɛ baro la kuma caman n b'a kuma f'i ye ko dɔnni fitinin balaw de dɔnni fitinin balaw de an ka ɲinɛ an ka kalan an ka ɲinɛ an ka ko dɔn Mali yɛrɛ problème ye min ye n'importe qui se permet de se prononcer sur la situation du pays aujourd'hui mɔgɔ sugu bɛɛ b'i da don Mali ko kuma la bi bɛɛ kɛra expert ye bɛɛ kɛra expert ye san i mana Mali kɔni ta dɔrɔn n'a y'i diya i jɔ da la ko n bɛ fɛ mɔgɔ ɲini min bɛna baro kɛ Mali kan i ka studio bɛ fa de bɛɛ bɛ n'i sigi bɛɛ b'i ta fɔ a mana k'a sira sugu bɛɛ da man ɲi Mali ko kuma bɛɛ da man ka don jamana ko kuma la o san bɛɛ da man ka don a la kalanw kɛlen don a kama de mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u ye san 10 san 20 san 30 kɛ fɛn kelen de la mais dɔw bɛ yen nɔ hali a ma tɛmɛ lycée kan mais i bɛ n'i sigi a b'i sɔsɔ a la koyi mais kalan fana ni kodɔn tɛ kelen non bi na kalan ni kodɔn bɛ ɲɔgɔn na de kunun kalan ni kodɔn tɛ kelen mais bi kalan ni kodɔn bɛ ɲɔgɔn na parce que kalan caman bɛ yen nɔ kodɔn caman ye voyage ni fɛnw an b'olu caman bi mɔgɔ kalannen i bɛ bɔ ja i seko t'a la yɛrɛ dɔnni i bɛ taa ɲini i seko yɛrɛ t'a la san loi électorale in filɛ nin ye ɲɛ bɛ mɔgɔw la sama-samali la CNT de ni CNT bɛ Choguel kɔ Choguel bɛ CNT kɔ des trucs comme ça règlement de compte de don mais nin bɛɛ ye manamana kow de san an ka jamana lajɛ quoi an ka jamana lajɛ ɲɔgɔn faamuyabaliyaw dɔrɔn de don ɲɔgɔn faamuyabaliyaw dɔrɔn de don sinon Choguel tɛ CNT kɔ CNT yɛrɛ tɛ Choguel kɔ ni loi in filɛ nin kuma caman kɛra a kan a bɛ réforme institutionnelle kɔnɔna la bɛn kɛra a kan ko Mali problème ba ye mun ye chaque fois ni élection kɛra mankan bɛ bɔ a la an ka jɛ an ka fɛn kura dɔ sigi min na élection bɛ se ka kɛ mankan kana bɔ a la kɔfɛ maintenant baara bɛ di gouvernement de ma baara bɛ di gouvernement b'a ka baara kɛ le gouvernement a bɛ projet kɛ n'a ye projet kɛ projet in bɛ tɛmɛ conseil des ministres de fɛ Mali conseil des ministres jɔn de b'a présider président de la République c'est le président de la République
Donc ce qui veut dire que Assimi be loin aba kalama damne fa là-bas. Parce que à tita assemblée qu'on a maté conseil des ministres fait. À l'assemblée qu'on Mamoudou moun fait mo moun be no conseiller parce que c'est des conseillers députés ou des conseillers ou bon be député à Joro là. Seulement je dis que depuis né Borako Kalama ka kalange kana se bima. Nous ni sente mo ye ko ke mun ama fa mun yele mo député jamana jara ka ibolo fa mun dana da mun ngango sigo ma dele ka nyokonke. Nte sente mo défendre mais mi tani logique di. Mi tani logique di. Projet de loi nana. A dire la commission ma. A do nye chaman suya la ma se ka besui mais après nye chaman to mo réseau sans fait. Ou daga discours ni fait déclaration na. Parce que an be do a fin qu'on a la me ko ka famia. Allah me baga jekulu je pense que émission d'abord ndo de kam wakati mana ka togo togo. I ka fitini fo ka famo ko se ka chaman fo mi ma famia e. Et atale commission no rebino commission loi. Et à commission loi présent c'est nga professeur do Sulemande ma donc ko jugu nga professeur do ay kala enala. Et Sulemande mo ko chaman timindo ni aka domaine ni aka terrain di. Mais mo ko domaine na bisa ka tromper wala fana. Ibe fli ala. Mais Sulemande ni aka domaine ni. Maintenant commission ale kelenti barake mo ko de commission kon nala. Maintenant ou jera ka barake loi kan. Maintenant Sulemande ka pumala. Ku ye lettre ci gouvernement ma chien nani ni ma fli de. Chien nani bon maintenant aw na ni fin. Ayna anga jeka atelier do ke anga laje minga nga falin fala anga jeka fin baraka ñokon fe ko lettre nan ko gouvernement mu répond mais maintenant ko gouvernement ou ensuite ou lettre gouvernement et santé tale congé là ou lettre ci santé lettre gouvernement lettre tuma maintenant ko gana session extraordinaire ke fin nga ko se ka foti là maintenant fin ou jabi donc mo ko yere bolo piège ni fon ba ko na la quoi d'abri ñoko famnya bala dorone do do bo piège ba ko nala ni meni ko sente mo be sugal ko be fa sugal ga démission non temaga be fa teme moi je pense que ko ni a scellé assemblée kon sente ko nala asimi ba kalama atemena asimi fe wa sugal no ko bu kuma bela aga interpeller fena OK akoko alete foike asimi te min kala OK pour longtemps wati banko ko sebe kadaka anga jamukan yin wati kodi temaga ni ala sona ma amina lawru di mo ma amna wati kengren ta wala sai ka do akumuna nyeka kadaka wati mun dira ma sira na baga folika laba mun be no munu dama bo folika laba ngam sa kan kuce voilà merci beaucoup am vela jelen fo kele côté hakili jiran ko do donc men ala ka nyaka dama en fait même mi fa edro ale ko débatteur mi fo nya ko kalanko même mi fiana am mami ne mali ci de minu bora sorobonde ulde mali ci kalanko te dobe ya maere sigi classique abe mindo emi université Bankata Sorbonne Toulouse Bordeaux e mas de jamana jugu donc anga bokono ko kalango ni kalango do Mali diplômé mi me malabi maîtrisard mi me malaba ante ko 26 mars kono me munyana bora foi mase kanyana bo Mali chimbe kalambaw de bolo Musa Folike donc amena ambe bela jilen fo alla jebe baw min buga kana je wakati na donc anna na débat mina albi jamana kodo amba nyine ala fe ala kambe kelema ambalma minu fatura awa ugo sagu ni problème na amba nyine ala fe ala ka lara son sumo bela jilen awa an yere min bu koyan ala kambe kelema jamana kodo kele kote hagli jiran kodo vraiment be bela jilen fo merci beaucoup temega folga lama mbi bolo nga fuli be damelega ko sobe aya foto ko na effectivement débat d'idée de do nambora na mette mena ngaramadi ay foita la mako chama go famia ayre jayini ni akila falin falo de do mako ga famia to tikle anga foli be alla me baga jekulu bela jele san mako be kana me c'est vrai que wakati ni surara kosobe kuma pam na bo amano ko ni wakati ka suru c'est pour ka nyori fo ka fin fitini na fama fo ko sai ka fin chama mba fo na fati bon amba akli la mo alla mel bawo be doni famala parce que kuma ma ste gata yoro jama se ga do kuma ko nala anga foli be bela jele sala anga foli bi anga foli be ga PDG anga foli amo blagata an kanu ba do bi no nulu bi anga jemu kan le shu ani clé amulu fo salvi togola ale reparateur fomi am dalay ko na anga foli bay Cheikh Bagayogo ale fona bi batimat la anga foli bay Ousmane Bagayogo o fona bi batimat la amba fo ani Ousmane Tangara ale bi Musa Buya no anga foli fana bay an kanu baw du jemu kan mana ke kuma bo sigi kan laje aka kan kuma do langu fana fo anga bi ma welele o ku Musa Nyama
Dameli ale bi jɛkulu mun na o tɔgɔ ko Yɛrɛwolo debout sur les remparts an ka maa welelen filanan o ye Adama Temega ale ye juriste ye an kun bɛ ka kuma fɛn minnu kan o ye gɛlɛya mun ye Jala Sagukaw sɔrɔ an kun bɛ ka kuma o kan ale ni loi électorale kuma min n'a votela CNT kɔnɔ an kumana u fila kan an b'a fɔ mɔgɔw ye ko nin de kɛra u ɲɛ gɛrɛsɛgɛ ni Ala sɔnna ma ɲɔgɔn wɛrɛ sɔrɔ nin kɛnɛ in kan an b'a fɔ assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salut. Merci bien.